Dipelen senaiwo, dipelen sensano, dipelen senaiwo, dipelen sensano. Omare song o kisi song sini loge pai pai di. Omare song o kisi song sini loge pai pai di. Dipelen senaiwo. Dipelen sensano, dipelen senaiwo, dipelen sensano. Omare song o kisi song sini loge pai pai di. ang hindi na kanay, tangay hindi, parang kotsoni, de obrong mayro, borobo, itu pun, मैं आप लोग श्रम साथी का जो मीडिया और जो भी है मीडिया आया यहाँ पर आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ कि भारत सरकार को हम लोग IPFT 2009 से शुरू से लेकर अभी तक करके आया है, इसलिए हम त्रिपुरा लैंड का डिमांड के लिए जम्पुई हिल का नीचे जो आनंद बाजार से लेकर अभी तक हम अभी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, कुमलंग तक जाएंगे। और मैं तो छोटा सा एक भगवान का शिव जी का पुजारी हूँ। मैं बिना खा के सिर्फ पानी पी के और फल खा के केला खा के मैं चल रहा हूँ, अभी भी चल रहा हूँ, अभी आगे भी चलेंगे, आखिरी तक चलेंगे। और हमारा त्रिपुरा सा जो 19 जाति का 19 दफा का जो 13 लाख का त्रिपुरा सा है, उनको मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि सब मिलकर हम एकजुट होकर त्रिपुरा लैंड के लिए दाबी करें, मांगे। और मैं भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा। मैं मंदिर में रोज 2 बार जाता हूँ, जब 2 बार जाता हूँ तो मैं यही करता हूँ। इसलिए मैं भारत सरकार श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को अनुरोध करता हूँ जो कि हमारा जो त्रिपुरा लैंड को देने के लिए वो कृपा करें और त्रिपुरा शाह लोग को हमारा साथ देने के लिए हम सबको अनुरोध करते। जो रास्ता में देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उन लोग सब आके हमारे साथ मिले और चले। जय हिंद, भारत माता की। ले तम बगले माइसे हिम तोंग के तम माने नंग माइसे हिमोई मैं माइसे हिमालय अवश्य आं चिनी त्रिपुरासानि बागै जे 19 दफा जे चिनी त्रिपुरासा 19 लेगा 13 लाख नि बागै कहा मुंथुन आं से नों याखलै प्रभुनो सुदे फाइतलो आबो बागै माइसे आं से थानाय आं आनंद बाजार सिम फैमे हिमै दाबुसे हिमै तंखो दे एडिसिबो आं हिमै थानाय जायन तना आरो थाङै एडिसि थाङै दे आनि निजिनि नग थाङै आं मन्दिराव पूजा खाय तुकय मसे पूजा खायै आबन परसे आं माइजानाय सिनि यो डाइपेप तिनि वान सकमा जे आतर निचिमे आनंद बाजार तु खुमुलुं लं मार्च याकुं बाय हिमबो तखिंगै जों खुमुलुंगो पाइनाय ओ लं मार्च हिमनि कारण बंके त्रिपुरा लैंड एडिसिएल कानो डाइरेक्ट क्लाइस जत सारा त्रिपुरानि बुकुंबार रक त्रिपुरा लैंड सान्दी आइकम सेपरेट स्टेट नि बाय कक सादी IPF तिओ फाइफान तंगदी तेल काव तंग तैफान नों त्रिपुरा लैंड सान्दी ओ मेसेज जों रवै तंगो सारा त्रिपुरानि बुकुंबार रक तिनिवो त्रिपुरा लैंड नांगो त्रिपुरा लैंड सारा चिन ते मोन सा उपाय करे अमन लास्ट चिन बुकुंबारनि थांसोगरनि लामा ते बस कानि 23 आगस्ट जों
जंतर मंतर तेवेशा दिल्ली दौर में खाई निकाल तंगो वो दिल्ली दौर ना वो बच्चों को मनो टारगेट खाई तंगो जग कताल ताबक तो कताल मंत्री मुंबई मनी या गोला चंगता बक मेमोरेंडम तिलंग या फरफिनाय गोबां मा मिनिस्टार बाय चंगमा लायनाय चिनि होम मिनिस्टार बाय चंगमा लायनाय अमा हाकि जों चिनि दिल्ली मुभमेंट बाहायनो प्रोसेस चलै दंगो सबाय मा लायजानाय दं सबाय खायजानाय दं अमा मुतामति चिनि सामुं आगावैनो दंगो अमन बागै ओ दिल्ली जंतर मंतर हिं थानिबो जों दिल्ली नि गवर्नमेंट रग्राम बाहायनो जों खुनुग्रनि मोसौ जों सारातेप्रानिबो गंबारा रक तांगै आसो याकुं फाटेवै अमाहाकि हिं तमनो जों खुनुवान बाङै सारातेप्रानि बर रक सिसादि हनै लं मार्च खायमेनि ताबक सुजरा जों मिया आम्बासाव थुइ आम्बासानि हिं फै ताबक जों तिनि 36 माल जों हर थुइनाय आंखे अमनो सान मोसौ सोगिया तिप्रासा सोगिया तिप्रासा मीडिया रक सोगिया हायब्ले इंगे नों ताबक करक्सन मिनिस्टार तिप्रासा मीडिया बाइसिन तिनिवा सारा त्रिपुरा चिन बुकुं बारनो चिनि लामा करिबो फुनुक जाव तै करिबो फुनुक जा दङ नि कक आसे के नि राजनीतिक केरियर रो नि ओ तिप्रासा सोगिया मीडिया रक नतिसाव इंगे बाइकेले नों बमनो सोगिया हमका ओ द ओरो तिनिवा हि दंनै रं नायनै दि बाक्सबा याकुं फाटे जा बाक्सबा हिमालया गाव कसामां तोबेसा अमरो बुसुगिया ओ सोगिया रक तिनि तिप्रालेन बाबु जाति 12 लाख जाति बांगै तिनिवा और जागाव बरफ हिंगै दङ के और जागा के चुकनै खरब दंबा और जागाव तिनि माइमासे दङ नावबो नावखौ याकावै जानजा याकाय फैनै दङ बाक्सबा तिनि माइ बर थाय अमने याकावै तिनि फैनै दङ साबनै बै फाय तिप्रालेन बांगै तिनि बर रक बांगै किन्तु बा बाक्सा चौगियाबो चौसमा कसम चुगै नावै एसि दङ के बक चुगै हायदे नों तिनि चौसमा कसम चुगै एसिबो दङ आराम के बसाबो तिनि काहाम फोरोंगै काहाम चालाय दंना आबोनो दे चुगु नों तिनि साल बोसोर नों तिनि माके थानाय जों कमाला के तिप्रासा कमाला के नोंबो कमानाय ओ चुगनाय हुनाय रब कमानाय नों तिनि मन्त्रि दङ खना करैमोन जातिले जों थांनाय अमन बावैसो जों चुगियानि कगिया हाइन बागै तो जों चुगियानि बागै तो तिप्रालेन मासानो अमाहायके कमामान बयनि दहरावबाय जों सिचरा जागते हाइन बागै तो जों तिप्रालेन सेफ खायनारवन एडिसियल कानो सेफ खायनारवन हित जों कष्ट खाय दङ अमन बायसि मा खायो किन्तु और चुगिया हिसाने नों चुगिया हि सि तला कसि चुग्रु सिदि नों खरचा मिनिस्टार नि थानि दायित्व दङ नों मिडिया रनो तिसादि चुग्रु दै बै बेबाक्साव तिलांगै सग्रु दै अमसे जों सावनो मुसु IPF 2009 नि सिमि खाजागु ओ IPF तिरनि बिसिं सारा त्रिपुरा तिप्रालेन किन बर रक थांसो अनबा तिप्रालेन नांगो हिले नों सारला नामला IPF दि जेताब ग्रेटर तिप्रालेन नि साइ दंमनि अमत सुबान बागे सामखालांके ने जे बाबा जों रोड मेप खायका जे बाबा ताब तिप्रा मथ तने गोबां मा तिप्रालेन साइ फैने रकमले पोस्ट फैने रकम तंबले बरक वाइसबाय जे बरक अम खायमा बा तिमनि IPF दि 2009 नि तिमि खायबै जाति दफाना थानचांदि सारा त्रिपुरा लं मार्च खायबै सारा त्रिपुरा ग्राम रेली खायबै अमागि खायनि गोबां मा तंले हाय इनके बाके न तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन बुबाग्रा फियांना बुबाग्रा दं बुबाग्रा बनि सामुं ब खायनैनो ब जातिनि बा खायनै बुबाग्रा न जों त्रिंग 2018 सरकार फाइमनि यागला सारा त्रिपुरा बन प्रचार खायनै तो बेसिस जों IPF तिरो सिगां खायब्ले नोंताबो मोथा न जों हाया हमन कगिया नों तिनिवो निनि अर फान गोनां निनि अर MLA बो दङ MDC बो दङ सरकार बो चालक दङ बरके तांगै आसु जाति दफाना हाजागै पियाव नाहलांके आन्दोलन खायसिदि ताबो जों तिनि अर जागानो का बि पास या गलो तिनि पानी सागर हाय जागाराव जों जागा सैजा दमनि र जों नुक दङ जागा तैबो फाय सैजा दङ गाम आसु के चिकिं दङ के नि जातिनो पियाव के आन्दोलन खायसिदि नि नर फरक दङ खान बो दङ रां बो दङ तैतामबा जोंले तिनि जों IPF तिरोला किछि करिकाबो बरक करिकाबो गरैफान जों जे दङ बाय चिनबो खाबाय जों तिनि प्राउडलि खाय साय सान मुतुगो जों सामु खायबो हासि
abo hai borok ni sarthok hai ka borok chawan bisia borok sudu aram buini klang thangai buini komo khuru chani khuru buini buini batana sai ekhle guin nai chani borok rong ke tini mai khai nai borok rong no saun mo chogo je omai ke bau tai sanai no danda baji chungno hai ni sanai hai dei practical 5 minute pa nahi bai dei jeng triple bang sai ta 5 minute hi bai dei nang bahai ne tini jating tong khang ke nang jodiwo do phan phiok nai ke 5 minute hi bai dei hi mane to nang tini nang omo IPF tiro yo IPF tiro hi mane tini mana hai to gya babir chini boro rok bak sakite wei jatin bang आंदोलन khai bai dei kogna se chung sawo sudu IPF do phai hi bai dei hai man ko gya nang je party ba dane 100 bottle ho khai dei triple se sandai joto se triple sande kogna se chung sawo mo chugo হামবাই ধন্যবাদ আমাদের পার্টি আইপিএফটির যুব সংগঠন ইয়ড আইপিএফটির উদ্যোগে গত 8 তারিখ জুলাই থেকে কাঞ্চনপুরে আনন্দবাজার থেকে কুমলুঙ্গের উদ্দেশ্যে লং মার্চ চলছে গত 4 দিন যাবত আনন্দবাজারের কাঞ্চনপুরে আনন্দবাজার থেকে আরম্ভ করে প্রথমে মনুমন্টুয়ে যেহেতু রাত হয়ে গিয়েছিল তো ওইখানে নাইট হল করেছে এরপরে মনুমন্টুয়ের পরে দলাই ডিস্ট্রিক্টের করমছড়া ডিভিশনাল কমিটির আন্ডারে লম্বা বিল নামক একটা জায়গাতে এটা মনু রেল স্টেশনের সামনে এখানে সেম একই কারণে রাত্রি যাওয়াতে এখানে নাইট হল করতে হচ্ছে এরপরে গতকালকে বিকালের দিকে আমবাসাতে ঢোকার পরে আজকে আমবাসা থেকে আরম্ভ করে আমরা এখন ইন্ডিয়া কাপের উদ্দেশ্যে লং মার্চের মাধ্যমে যাচ্ছি তো আজকে আমাদের মুঙ্গিয়া ক্যাম্পের পরে 36 মাইল নামক একটা জায়গাতে এখানে আমাদের নাইট হল হবে অ্যাকচুয়ালি লং মার্চ এটা আমাদের পার্টির একটা আন্দোলন বলা চলে আমাদের সামনে 23 আগস্ট আমাদের প্রতি বছর আইপিএফটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে 23 আগস্টকে আমরা আমাদের যে সেপারেট স্টেট টিব্রাল্যান্ড ওইটার দাবি দিবস হিসেবে আমরা প্রতি বছর উদযাপন করে আসছি যে আগস্টের যে কর্মসূচি অ্যাওয়ারনেস হিসেবে এবং আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিকে আরও জোরালোভাবে গ্রামেগঞ্জে বা যারা এখনও ত্রিপুরাল্যান্ডকে বিশ্বাস করতে পারেন না যারা ত্রিপুরাল্যান্ডকে এখনও মানতে পারেনি তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বার্তা দেওয়ার জন্যই আমাদের ইয়ড আইপিএফটির যুব সংগঠন এবং আমাদের পার্টির যারা সংগঠন হিসেবে আছে তারা সকলেই এখানে সামিল হয়েছে তো উদ্দেশ্য একটাই সামনের 23 আগস্টের কর্মসূচি এবং সবাইকে আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ডের আন্দোলনে যাতে সামিল হয় তার আহ্বান করার জন্য আমাদের ইন এভারেজ 70 থেকে 100 জন আমাদের রেলিতে প্রতিদিন আছে অনেক ডিভিশনে অনেক যখন যে আমাদের বিভাগ কমিটিতে আমাদের এমপি নেই ওইখানে অনেক সময় 200, 250, 300, 500 এরকমও হয়ে যায় তো ইন এভারেজ আমাদের যখন আমরা ডিভিশনাল কমিটিতে ঢুকি বা কোনো এরিয়াতে নতুন এরিয়াতে ওইখানে 300 বা 250-300 মতো লোক হয়ে যায় না আমাদের লং মার্চ তো আজকে 4 দিন ব্যাপী চলছে তো লং মার্চ কুমলুং যেতে যতদিন লাগে আমাদের লং মার্চ যেদিন চলবে ওই কুমলুং গিয়ে স্যার আমাদের ওইখানে একটা ছোটোখাটো একটা প্রোগ্রাম হবে যেগুলো শেষ ওইখানে পৌঁছে এটার করে আমাদের যে পরবর্তীতে কর্মসূচি বা পরবর্তীতে আমাদের প্রোগ্রাম সেটাকে সাফল্য করার জন্য আমাদের করণীয় আসলে আমরা করে দেবো তিনি মিডিয়া ফাই সবাই তিনি লং মার্চ তারপরে খাইনানি বাগৈ जों তাপসুদরা তিনি চতুর্থ দিন 4 দিন চলি হই দङ কাঞ্চনপুরনে আনন্দবাজার হইতে ভুমলং পর্যন্ত তিনি লং মার্চ তিনি 4 নম্বর রাজ্য সবাই जों তিনি হর
Ambasa hol khaika ambasa ni tabu paye tabu mungya kami ho phai sok ja kono chongmari ni kono target kore IPFT yod IPFT IWFT artisani ekta no target Tipralen dabi o Tipralen dabi no tin tini mul target aro ko tango kamu election to amrongo to tini kono gurutto kore tini gurutto tini demand tini movement duiacha যতক্ষণ না পর্যন্ত মায়াসার IPFT টিপ্রালেন নিবাগি চবা খাই খাংনাই এই লং মার্চ আনন্দবাজার থেকে মানে অব খুমুলুং যারা সগৈ খুমুলুংনি আগরতলা রেল স্টেশন হইতে পরবর্তী সময়ে দিল্লি যন্তর মন্তর পর্যন্ত থাং সগৈনাই টিপ্রালেন স্টেট ডিমান্ড দে না পালাই জানিবাগে টিপ্রালেন ডিমান্ড নিবাগে এডিসি এলাকানো দুই সংবিধাননি 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে রাজ্য গঠন টিপ্রালেন রাজ্য গঠন নিবাগে অপুবেন চিন্তাবো তিনি মুঙ্গিয়া কামিব 4 দিন 4 নম্বর দিন সবাই